बासु भाई हाटे देशने बणिजार पसरा मेलाई अपार जार पदार्थ सरीगला जीवा को गंठुली बांधिला आपण को निकट रे कोठी हाट होउची पुओ हाट कोठी बालीपड़ा हाट जे कोन हाट को आज्ञा व्यापारी माने आसंती व्यापार करबा को जहार व्यापारटा आगो सरी जाए से काहा को अपेक्षा कर या भेंडी भेंडी कलरा काकुड़ी बायगण 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 किलो 3 टका ठणा बाणी बायगण 4 पट कणा आनी जे बस्ता रे नै जा सस्ता रे अरे पकोड़ा भेंडी बुढ़ा भेंडी बस तू चुप रो तेणु हाट तमे तो भल व्यापारी रे एमिति बाड़िया बाड़ी हेकी व्यापारी करूछनी व्यापार 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 करूछनी व्यापारी एमिति बाड़िया पिटा हेकी व्यापार करूछनी एणु व्यापार करू करू हला बड़ भाई को व्यापारटा आगो सरी गला हां एणु से तांको गंठुली के बांधी चल्ला संसार हाटर विदाय नेले मो व्यापार सरीनी हाँ। जो दिन बड़ भाई को परी मो व्यापारटा सरीबो सरीबो तांको भली मो गंठुली के बांधी मु मध्य संसार हाटर विदाय नेबी एथरे मोर कोन भूल ना मु काई के आमिष खाई परिबिनी नहीं तोर भूल नहीं लारे हे हां सब जाक भूल ता स्त्री लीलावती रो लीलावती रो मोर भूलु ब्राह्मण भाषा आपण कहछन मोर भूलु आ तोर भूल मोर काहे के भूलु अरे तू महावेदी रे गोसई तो हाथ गंठी पकैला सात दीप आठ कलश को साक्षी रखी अबाडुआ सतारे तो गंठी पइला से मो स्वामी तमर होम होइछि लज्जा होम बाहागर होइछि रिंग सेरी मेरी होइछि फोन रिंग सेरी मेरी बोला पर्यंत मो हाथ छाड़ीबेनी नहीं। अधा बाटरे छाड़ी से जदी मते चली गले हाँ। मु बसछि हाँ। आमिष खाइबी मोर किछि दोष नाही सिए मोटे मरि न थांता तो प्रकृति छोटिया तू हे जुग काहे कि सुकी गलुनु ए तू नारी ना नारी रूप रे गोटे नागुणी काहे तू नारी नुह तू गोटे नागुणी प्रत्येक घरे नारी माने गोटे गोटे नागुणी कहीं आज्ञा अरे जहा तो विवाह हेलो साड़ी संख्या जहा को विवाह लो साड़ी संख्या दे जहा को संख्या सिंदूर दे सात दीप आठ कलश को साक्षी रखी धर्म पत्नी भाव ग्रहण कलु से तोते खाऊ अच्छी रे काल रूपी होई से तोते खाऊची केते बेला खाऊ विशेष घोषणा साइलो झाड़ापड़ा साइबिरी बालीयात्रा कमिटी गायक महाशय को 100 टंका अर्पण कले भजन भजन गोटे गाइबा पे कहिसथि भजन लिखि नाहंती हला को भजन लिखि नाहंती हाँ। ए पुओ एठी आज्ञा हाँ। नारी मोहिनी केमिति ए नारी आज्ञा घरे घरे हमें समस्त साहित्य जे गोटे गोटे बाघुनी ये बाघुनी हम रक्त मांस को खाउछि केते बेला खाउछि हिंदी रो कवि नानक लिखिले बोले दिन में मोहिनी राति में बाघिनी ये पलके पलके लहु चोसे पलके पलके लहु चोसे पलके पलके लहु चोसे ओ दुनिया में दौरा होगा 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 घर घर बाघिनी पोसे रे घर घर बाघिनी पोसे रे घर घर बाघिनी पोसे रे दिन में मोहिनी राति में बाघिनी पलके पलके लहुचो से नारी दिन बेले मोहिनी रूप को केते कॉस्मेटिक जिनिस लगे कि सजे साजे होउछि काहे ना पुरुष मान को अट्रैक्शन करबा पई आकर्षित करबा पई राति में बाघिनी राति रे गुटे बाघुनी रूप को धारण करी आपण मान को रक्त मांस को से खाउछि दीदी राति रे खाउचे मत तो खाउथबो तत्ते खाउछि ताकू खाउछि समस्त पुरुष मान मोर कोटा खंडिया अछि देखिबी सार कहले बागुणी होउची तार टांक अछि चारटा होउची टांक राति रे देखि पारुनी केते बेले खाइला केते बेले जगन्नाथ दास ओडिया भागवत लिखिले ओला नारी अटंती मोहिनी नारी अटंती मोहिनी माया रे तनो पियो बनी माया रे तनो पियो बनी आउ मोहलो ताई तु सरोना हरि करंती भगवान आउ हरि करंती भगवान हरि करंती भगवान माया रे
ବାପା ଜନ୍ମି ନାରୀ ମାନେ ଅବନି ମୁହ ଲଗାଇ ପୁଂସ ମନ ହରି କରନ୍ତି ଯୋଗ ଭଗ୍ନ ହେଲେ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଘେନନ୍ତି କାଳ ମୁଖରେ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଘେନନ୍ତି କାଳ ମୁଖରେ ଯେ ପକାନ୍ତି ଏଇଠି ମାୟାଧାରୀ ନରବେଶୀ ନାରାୟଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୀଳାବତୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଲୀଳାବତୀ କହୁଛି ଦାଢ଼ତ ଭକ୍ତି କଲମ କଲେ ନଦୀରେ ଭାସେ କାଠି ଦୁଇ ଅନ୍ୟ କାଠିଟି ଭାସିଗଲା ନଦୀରେ ଭାସେ କାଠି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ କାଠି ଅନ୍ୟ କାଠିଟି ଭାସିଗଲା ଇଏ କାଳେ ଅପେକ୍ଷା ନ କଲା ମାୟା ସଂସାର ଗୋଟିଏ ସାଗର କେମିତି ସାଗର ନା ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ରୂପେଣ କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବରା ସଂସାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାଗର ସଂସାର ସାଗରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କାଠି ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ କାଠି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ସଂସାର ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛୁ ଭାସି ଯିବା ଭିତରେ ସାଗରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାଲିକୁଦ ପଡିଲା ସେଇ ବାଲିକୁଦଟିରେ ଖଣ୍ଡିଆ କାଠି ଲାଖିଗଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ କାଠି ଲାଖିଥିବା କାଠିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ ସଂସାର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା ହେ ଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲାଖିଥିବା କାଠିଟିକୁ ଅଟକିଥିବା କାଠିଟି କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତା ଏ ଲାଖିଥିବା କାଠିଟି ରହିଥିବା କାଠିଟିକୁ ଭାସୁଥିବା କାଠିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏଣୁ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହଁ ଦରବାରରେ ଲେଖିଦେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ମାୟା ଭରା ଏ ସାରା କେହି ଆଜି ଯେ ନିଜର ଚାଲିଶା ମାୟା ସଂସାରରେ ବାପା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟକୁ ବାନ୍ଧିଛି ଯିଏ ଦାସସ୍ୟ ମହନ୍ତ ଶୈବ ଦାସ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଗୋଟେ ମହନ୍ତ ସେଇଠିକି ଯିବ ଗୋଟେ ରାଜା ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ସେଇଠିକି ଯିବ ଗୋଟେ ଧନୀ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଗୋଟେ ଗରିବ ସେଇଠିକି ଯିବ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ସେଇଠିକି ଯିବ ସେ ସ୍ଥାନଟା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସେ ଜାଗା କିଏ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ସମସାନ ଶିବାୟ ସେ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମଶାଣୀ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ପାଳି ପଡିବ ତା ସମୟ ହେଲେ ସେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଯାଇ ବାପା ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅସ୍ଥିର ହେ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ନରବେଶ ନାରାୟଣ ରାଜାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସପରିବାର ଜଣ ଜଣ କରି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସପରିବାର ଏଠି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବାପା ଲୋ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଯଦି ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ତିନୋଟି ମାର୍ଗ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ନାହିଁ ଯାର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯାହାର ଭାବ ନାହିଁ ଯାହାର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଯାହାର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଭାବ ତିନି ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଭାବ ଭକ୍ତି
ये तीनोटी मार्ग जदि थिबो सहज सूत्र रे भगवान को हमें पाइबा हे संत मंडली एठी आज भगवान कृष्ण भक्त वत्सल भक्त को परीक्षा कले भक्त आज परीक्षा दे उत्तीर्ण हेले राजा कीर्तिचंद्र भक्ति भाव प्रेम प्रीति रे भगवान राम दी हे गले जबन कवि सालबेग कहले रे का तो भक्त जीवन का तो भक्त जीवन का तो भक्त जीवन का तो भक्त जीवन आप भक्त बसु भाई बड़ा भक्त तो पिता माता भक्त तो बंधु भक्त तो माता भक्त तो बंधु आउ भक्त नाम तो पसिंदु नाम तो पसिंदु एकला तो भक्त जीवन एकला तो भक्त मने चिंता कले प्रभु मने चिंता कले भक्त जीवन